अब गोवा घूमने नहीं, नौकरी के लिए जाइए। और ये कैसे होगा, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। गोवा बहुत पसंद है आपको, सिर्फ घूमना नहीं, ज्यादा वक्त बिताना चाहते हैं तो भारत सरकार का ये फैसला आपके लिए है। अब गोवा में आप ले सकते हैं सरकारी नौकरी और मिल सकती है आपको तकरीबन 2 लाख रुपए तक की सैलरी। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं नौकरी करने के लिए गोवा, तो mptgoa.government.in पर आवेदन कर सकते हैं। सुंदर समुद्री किनारों के लिए मशहूर गोवा में 13 रिक्त पदों पर सरकारी भर्ती की जा रही है। भारत सरकार ने मोरमुआ गोवा पोर्ट और अथॉरिटी गोवा में सरकारी नौकरी की घोषणा करती है। अगर आप गोवा जैसी टूरिस्ट प्लेस में अच्छी सैलरी वाली सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो आप जरूर आवेदन करें और जॉब नोटिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। कारण आमचे गोंय पयलीं सारकें, पयलीं पोर्तुगीजांनी व्यवस्थीत गोंय दवरिल्लें, निवळ दवरिल्लें, कायदो बरो आशिल्लो, खून मारामारी नाशिल्ल्यो आमी आयकूंकूच ना आमच्या हातून। केन्नाच खून कोणाचो जाल्लो आयकुना आमी, कोणाची फकाणां मारलेलीं आयकुना आनी व्यवस्थीत चल्लेलें, निवळ स्वच्छ अशें चलिल्लें। पूण आतां भायर वचपाक भंय दिसता, जमनीक सगळें आमचें काबार जाता। पूण म्हाका दिसता आनी कांय वर्सांत गोंय सारकें घाण जातली गोंयची। कारण आमची शेतान गेली, आमची जमनी गेली आमच्यो, आनी त्या जमनीत शेतांनी शिमिटाची शेतां। दुनियाभरची पब्लिक गोव्यात चिल करायला आली आहे, पण इथला स्थानिक गोयकार मात्र कुठेही दिसत नाहीये। कारण इथल्या टुरिझमशी आमच्या जगण्याचा, निसर्गाचा आणि संस्कृतीचा काही संबंध नाही। गोवा म्हणजे पार्टी अशी इमेज करून इथलं सुशेगात जीवन आणि निसर्ग कसा संपवला जातोय ते आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे। जिथे सह्याद्री समुद्राला येऊन मिळाला आणि बीचेस, माउंटन्स, रिव्हर्स, वेटलँड्स, निसर्गाच्या ह्या सगळ्या रूपांसोबत जगायला शिकवणारी गोयची संस्कृती जन्माला आली, त्याची पार्टी संस्कृतीने वाट लावली। ज्या बीचेसवरती जगातली सगळ्यात जुनी रापण नावाची इकॉलॉजिकल फिशिंग चालायची, तिथले डोंगर सपाट करून रिसॉर्ट्स उभे राहिलेत, शांतता भंगली, रापणकार संपलेत। या वेटलँड्समध्ये उन्हाळ्यातही हिरवीगार भातशेती फुलवणाऱ्या खाजणकरांना संपून बिल्डर लॉबी टाउनशिप उभी करते। जिला गोयकार आवय म्हणून पुजतात त्या म्हादई नदीत कसिनोचा धंदा चालतोय। शिगम्याला देवाचा रोंबाट मारणाऱ्या गोव्यात सनबन भरवून देवभूमीला भोगभूमी करून टाकतायत। इकॉलॉजीची वाट लावून जे टुरिझम वाढलंय ना, त्यावर हे पर्यटक काय म्हणतात ते बघा। Stop going to Goa. It's overcrowded, kind of dirty and way too expensive now. पैशानं प्रॉपर्टी विकत घेता येईल, पण इथलं सुशेगात जगणं नाही। म्हणूनच पर्यटनातून आता गोयची कोकणी संस्कृती जगासमोर यायला हवी, तरच गोय टिकेल, गोयकार पण।